오늘은 멕시코에 있었을 때 만났던 친구인 알린이라는 친구를 보러 갈 거예요. 판시타를 보러 갑니다. Let's go. 알린인가? 알린 맞나? 알린? 알린 hola. Hola. Ay, qué tiempo. Aquí mi novio. Mi nombre es Cuño, novio de Adriana. Ah, muy bien. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ay, hace muchísimo calor. Ah, Vengo sí. caminando. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo tarda cuántos minutos? Como 1 hora y media ¿Una hora y media? desde mi casa. No sabía que tarda mucho tiempo. Sí. Ah, gracias. Vamos, vamos. Aquí, pancita. Hola, buenas tardes. ¿Tres personas? ¿Qué le gustaría comer? Tengo hambre, pero se me antoja todo. 오랜만이야. 아, 맞아. 한국어 좀 했었지? 그만뒀어요. Se me olvidó todo. Se me olvidó la gramática. Sí, es como 6 años. ¿Qué has hecho? Pues ahorita no tengo trabajo. Pero pues estoy buscando un trabajo. Antes trabajaba en un restaurante chino. ¿También hablas chino? No, no, no. Ah. Como estudié administración, estoy buscando más de eso como oficina. Yo trabajaba exportación en una empresa de autopartes. Trabajaba como 2 años, descansé un poquito y ahora regresé con mi novio a México. No casarnos ahorita, pero vamos a casarnos después de este viaje. Así que este viaje es como luna de miel. 이게 판시타입니다. 판시타. Pues envié el menú y dije, ah, 뭐 양파를 넣어서 리몬을 짜가지고 좀 와. 재밌네. 디베르 띠도. 어차피 다 먹을 거라. 아, 무슨 맛일까? 알리는 별로 안 좋아한대. 아, 안 좋아. 안 좋아해요. 국물만 먹어볼게. 어때요? 별로 안 좋아할 맛이다. Es como similar de la comida coreana que se llama 양평 해장국. Esto también entre las tripas. 양평 해장국이지? 어때요? 맛있는데? 양평 해장국 맛입니다. 근데 약간 좀 새콤해요. 리본이 들어가서 들어가서 그런 거. 톡톡한 트리파 향이 나서 리본을 넣어야 돼. 맛있어? 아, 노니까 더 맛있는데? 아 그래? 나 먹어볼래. 고기도 먹어봤어? mejor. 맛있어 맛있어. 그리고 여기다 얹어서 먹어도 되고 아니면 쌀쌀을 뿌려서 먹으면 이게 그 뭐야 치차로 오일이 튀긴 거. Leche. 보통 이거 다 올려서 먹지 않아? 맞아. 쌀쌀 로하. 맛있어? 진짜 맛있는데? 아 진짜 맛있어? 구아라체 con huevos. 이거도 찍을 수 있어요. 아, 이거요? 네. Guarache con barbacoa. 오 바르바코아. 맛 그냥 먹어봐. 이제 뭐. 딱 뭔가 브런치의 그런 느낌? 아래 팥이 깔려있고 그 팥맛이 되게 진하게 나요. 안에 스크램블 에그랑 양상추 그리고 치즈 이렇게 있어요. 고기랑 먹어야 잘 어울리죠. 근데 이렇게 먹어도 뭐 나쁘지 않은 것 같아. 치즈가 엄청 많이 올라가 있네. Como no es obligatorio, pero casi siempre se hace. Se puede dejar como cash o si pagas con tarjeta. Pero sé que es más caro ahorita. Antes como 10% de propina, pero ahorita como 20% de propina. No es obligatorio, o sea, lo común es dejar como el 10 más o menos, pero si el servicio fue muy bueno, puedes dejar 15 o 20, pero no necesariamente. En algún lado te dicen de
que dejar el 15 a fuerzas, como si fuera obligatorio. Está muy mal. 각 식당마다 다른 거지. Es que preparamos un regalito para. ¡Ah, chucha! ¡Ay, yo no te traje nada! es como 과자, 한국 과자인데 종류별로 담았어. 먹어봐. ¡Ay, qué rico! 맛있겠다. 가족들이랑 나눠 먹어. 네. 230. 238 por un día. Por día. Por día y 8 horas. Mínimo. 아, saldo mínimo al día sería como 하루에 2만 원밖에 안 되는 건데 그러면? 하루에 250? 18,000원. 18,000원? 그러면은 7,700 아이, pesos al mes. Más algo o así. menos. En la mayoría, bueno, por lo que he visto, son como 8,000. 8,000 Al mes. 8,000 al mes. Ah, pero este saldo es solo para el restaurante y como la tienda, algo así, ¿no? Ah, pues, o sea, el mínimo Ajá. es para cualquier lugar. Mínimo debe ser eso. Sí hay lugares, o sea, obviamente hay muchos lugares donde pagan hasta menos. Y pues está horrible, pero se aprovechan de que la gente necesita el dinero. Ajá. Entonces pues pagan lo que quieren, ¿no? Ajá. Pero Es pues, ilegal. ajá, legalmente tendría que ser mínimo eso y de playa, ¿no? sí, tipo como seguro social, eso también está en la ley, y cosas como días de vacaciones, Ah, así, el cuando año. ya se cumple el Ah, año. en Corea, 15 días de vacaciones. Son 12, creo. Que apenas lo aumentaron. Yo creo que es 12 en Corea también. Pero después de 2 años, desde 2 años, sería 15 días. Creo que acá igual. Es que ya no me acuerdo. Sí, yo entiendo. En estos días me siento más seguro en México. 진짜? 왜요? 뭔가 뭐라 해야지? 노숙자도 없고 좀 뭔가 안전하던데? No. Antes siempre guardé mis cosas como así, pero las personas ahorita no. Solo que dejé sus cosas como cualquier lugar. 그러던데? ¿Cómo piensa? Depende. Es que, pues, yo creo que cuando te acostumbras a vivir aquí, te puedes sentir como más seguro. También depende de qué lugares estés. Sí, porque, por ejemplo, esta zona sí es segura. Como que en cualquier lugar puede pasar cosas malas. 맞아. 더워. Aquí cerquita, cruzando la calle, hay un noruega. 아, 노래방 있어? 오. 비키니 시티. 여기 올라가서 타는 걸까? Sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, ay, thank you very much. Me gusta. Ay, sí. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos? See you in Seoul. Claro. Ay, ojalá que sí. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. 재밌는 이야기 많이 나눴습니다. 궁금한 것도 많이 물어보고 즐거운 시간이었습니다. 다음에 서울에 온다고 하니까 와서 한번 우리가 가이드도 해주고 재밌게 놀아보자. 내일 또 다른 친구 만나니까 그 친구 만나서 또 새로운 얘기 한번 해보자고. 그래, 그러자. 뭔가 더 예뻐졌어. 남자친구가 생겨서 그런가 봐. 너무 귀여웠어. 거겠지? 와, 근데 8,000페소면은 58만 원이야. 60만 원이야. 60만 원인데 여기 중심지에 있는 집세는 12,000페소거든? 한 달에? 보통 12,000페소
라고 했으니까 에이? 그러면은 월세도 못 진짜 내는 건데? 높네. 여기가 중심지라서 더 그런 걸 수도 있어. 맞아, 여기 강남이잖아. 강남이라서. 아, 그리고 그것도 물어봤어. 멕시코에서 밤에 늦게 몇 시까지 다녀야 되냐고. 8시 이후로는 집에 있는 게 낫겠지? 이랬어. 그랬더니 아니? 이러면서 나 여기에 새벽 4시까지도 있었어! 막 이러는 거야. 진짜? 그래서 알리! 막 이러면서 내가 치까 이랬거든? 걸! 막 이러면서 그랬더니 웃으면서 우버 타고 다니면 괜찮다. 그리고 자기가 어디로 가는지 알고 그 짐 같은 거를 조심해서 다니면 될 거다. 그렇게 얘기해가지고. 그치. 그리고 우리가 지금 다니는 데가 우범 지역이 아니고 이렇게 완전히 번화가니까. 맞아. 여기는 진짜 완전한 번화가라서 구역마다 경찰들 있잖아. 그래서 좀 안전한 그런 느낌이지. 물가나 사람 사는 것만 좀 안정되면 참 괜찮은 나라인 것 같아. 맞아. 괜찮은 것 같아.